Svaka bolest je opasna, ali najopasnija je ona koju često zanemarujemo, a i društvo u kojem je ta bolest prisutna. Svakodnevne televizijske mreže bombarduju sa lošim vijestima i sve su češći problemi sa stresom kod mnogih ljudi. Ove trenutne slike rata stvaraju osjećaj gubitka kontrole. Osjećaj da gubimo kontrolu čine ljude uplašenim. Strah koji smo mi u Bosni osjećali, sa svim ovim isplivao je kod mnogih ljudi na površinu. U razgovoru sa klijentima primijeti ekstremne nivoe negativnog stresa. Kada se stres smatra nečim što se ponavlja tokom životnog vijeka, prava učestalost problema sa stresom je mnogo veća. Biti pod stresom je stoga univerzalni ljudski fenomen koji pogađa gotovo sve. O čemu zapravo govorimo kada razgovaramo o stresu? Na to pitanje, a i mnoga druga vezana za stres i negativna iskustva, odgovorit će nam docent dr. Elvir Bečirović. Primarius, neuropsihijatar, grupni analitičar, samo su neka od osnovnih zvanja dr. Elvira Bečirovića. Dr. Bečirović je šef odjela akutne psihijatrije Kliničnog centra Tuzla. Salam alaikum i poštovanje, doktore. Alaikum salam. Možete nam reći što je to zapravo stres i kako stres utiče na nas? Hvala na pitanju. Govoreći o stresu i istražujući stres, vidi se da postoji jednoznačan odgovor, jednostavna definicija samoga stresa. Ono što bih negdje na početku rekao i ovo što ste vi rekli da smo im okruženi stresom, jeste nešto što je uvršteno u medicinsku definiciju stresa, jeste da je to prirodna pojava, da je to nešto što nas okružuje, da je to nešto što je oko nas. Kada smo pravili neku specifičnu definiciju stresa, moglo bi se reći da je to neadekvatna emocionalna reakcija koja podrazumijeva, znači, kad govorimo o emocijama, i psihološku, i fiziološku, i ponašajnu reakciju na stresor, odnosno okolnosti koje djeluju negativno na nas, koji su najčešće iz vanjske okoline, međutim mogu biti i psihološke prirode. Tako i same ove definicije vidimo da je stres prilično složena pojava, pojava koja se još uvijek istražuje, koja još uvijek nije u potpunosti razjašnjena, međutim ono što je utvrđeno jeste da može ostaviti negativne posljedice. U zadnje vrijeme sve se više istražuje i kako stres, koji su to procesi koji utiču na nas, kako stres ostavlja te negativne posljedice i postavlja se pitanje da li sam taj stres, pošto je prirodna pojava, pošto nas potpunosti okružuje, da li u stvari može imati neke pozitivne efekte na nas. Tako da razgovor o stresu je poprilično širok, ima se puno toga šta za reći, gledajući historijski istraživanja počevši od Waltera Cannona, koji je negdje uveo ovaj pojam borba ili bijeg na izvanjsku opasnost, na opasnost koju stvarno i percipirano, mi imamo reakciju tjelesnu, koja nas priprema da se borimo, koja priprema naš organizam, ubrzava rad srca, povećava napetost mišića, čini dostupnim energiju da bismo se mi borili protiv opasnosti ili da bismo pobjegli od opasnosti. To bi bilo ono flight or the fight response. Ono. Da. Borimo se ili bježimo. Da, Walter Cannon uveo i negdje i on je na samom početku kad ti istraživanja naveo u biti da se problem, kad govorimo o stresu, govori u stvari o poremećaju homeostaze. A šta je homeostaza? To je uzak raspon u kojem se mi krećemo, da tako najjednostavnije kažem. Homeostaza je naša sposobnost, naša sredina u kojoj se mi nalazimo. Kad usporedimo, najlakše objasniti slušalcima, možda i gledalcima, sa našom tjelesnom temperaturom. Mi se krećemo u uskom rasponu tjelesne temperature, to je negdje oko 36 stepeni. Ona nakratko može ići na više, do 40, eventualno nešto preko 40 ili ispod 34, pa i nešto ispod. Međutim, to može biti samo kratko. Mi se ponovo moramo vratiti u taj homeostatsko područje, u taj optimalni nivo u kojem mi, temperaturni raspon u kojem mi funkcionišemo. Tako se odnosi i na sve naše fiziološke procese. Znači, od temperature, od ishrane, od rada srca, od rada endokrinih žlijezda i svih drugih funkcija. Svaka situacija koja nas izbacuje iz te ravnoteže, homeostaza je biti ravnoteža, svako izbacivanje iz te ravnoteže izaziva stres. Sad on može biti akutno, da traje kratko, ekstremno, ali kratko, i može biti hronično, što ne mora biti ekstremno, međutim može biti blago, ali dugotrajno i da ostavlja posljedice na naš organizam. Poslije stres je istraživao Hans Selye, u biti Hans Selye se i najviše priznanja odaje kada su u pitanju istraživanja vezana za stres. On je radio istraživanja na miševima pa ih izlagao raznim ekstremnim situacijama
toplota, fizička aktivnost, gladovanje, različite vrste stresa, stresnih situacija, pratio je njihove reakcije. I onda je on procijenio da mi reagujemo prvo kroz 3 faze. Alarm, kad se pokreće naše tijelo, to bi ona mogla biti Cannonova fight or flight priprema. Kad se im pripremamo za reakciju, onda ide ta borba, odnosno reakcija, i koja ima za cilj da ukloni stresor, da ukloni tu negativnu pojavu koja djeluje na nas, koja nas izbacuje iz te homeostatske ravnoteže, da bismo se ponovo vratili u tu ravnotežu. Međutim, ako to ne uspijemo, onda dolazi do faze iscrpljivanja koja za sobom povlači često različite vrste bolesti. Kasnije Lazarus istraživao više psihološke faktore koji utiču na sam stres, i ono što je značajno možda iz svih njegovih istraživanja jeste da mi imamo 2 vrste procjena stresne situacije. Znači, primarna procjena kad procjenjujemo same okolnosti, samu stresnu situaciju, koliko ona opasnost predstavlja za nas ili šta u biti ona znači nama, ne mora biti opasnost. Stres mogu izazvati čak i pozitivne promjene. Pozitivne promjene u okolini, ne znam, vjenčanje, dobitak djeteta i dobitak na lutriji, ne znam nijad, u biti koji se smatraju pozitivnim promjenama, mogu biti stresne za nas. I ono što je istraživanje pokazala, da naša reakcija često zavisi od ličnosti sa visokim nivom samopouzdanja, kad imaju tu pozitivni stres vanjski, dobro se nose s tim i poboljšava se u biti njihovo zdravlje. Međutim, oni koji imaju nizak nivo samopoštovanja, čak i kad se dešavaju pozitivne te promjene, znači ta homeostatska promjena u pozitivnom smjeru dovodi do negativnih efekata. Znači i čak do narušavanja zdravlja. Ono što je značajno, ako se mogu vratiti još na Lazarusa, jeste njegova sekundarna procjena, jeste u biti procjenjivanje naših sposobnosti da se nosimo sa stresom, što mislim da je nešto što je važno za napomenuti, jer stres sam po sebi, ovo što ste vi malo prije rekli, stres sam po sebi ne mora ostavljati negativne posljedice. Pitanje je procjene. Prvo, da li se mi možemo nositi s tim stresom, pitanje je čak i ovo, da li je to pozitivan ili negativan stres, pitanje da li imamo resurse koji nam mogu pomoći da se mi nosimo sa stresom i na koji način možemo upotrijebiti, i pitanje da li stres ima ikakvo smisalno značenje, da li ima neko značenje u našem smisalnom sistemu, u našem vrijednosnom sistemu. Svi ti faktori negdje utiču kako ćemo se mi postaviti prema stresu, kako ćemo se nositi s tim i kako ćemo izaći iz stresa. I niz istraživanja u zadnje vrijeme usmjerene na tu interpretaciju, i ono što je Lazarus isticao jeste da u biti stres se dešava kada postoji ta negativna procjena vanjskog stresora, samo vanjske situacije. Jer kad govorimo o stresu, razlikujemo stresor, to je pojava koja izaziva naše izbacivanje iz ravnoteže, i ima, znači, stresor, i ima naša reakcija koja je bila stres u užem smislu. Znači, nekako kažemo donasije, onako. Vrlo često je važna ta napomena donasije. Ima jedno istraživanje iz 2012. godine koji ispitivali su, mislim da se radilo 8.000 ispitanika, i pitali su ih da li su izloženi stresu. I poslije, znači, 8 godina pratili su, znači, Amerikanci analizu smrtnih slučajeva tih ispitanika, i uvidjeli su da oni koji su izjavili da imaju više stresa, da imaju povećanu smrtnost. Međutim, analiza je išla dalje. Ne završava se tu priča, to je ono što je značajno vezano za ovaj naš stav. Ono što su utvrdili jeste da su negativne reakcije imali oni koji su, znači, rekli da imaju puno stresa i koji ga doživljavaju negativno. Imali su, znači, učestaliji smrtne ishode. Oni koji su izjavljivali da imaju, znači, puno stresa, međutim nisu ga doživljavali negativnim. To je suština, to je point ovog što je čisto. Nisu ga doživljavali negativnim, prolazili su najbolje. Čak su imali bolje rezultate i u odnosu na one koji su govorili da nemaju nikakvo stresa. Znači, sam stres ne mora biti negativan, važna je naša percepcija stresa, kako doživljavamo i kako se postavljamo prema njemu. S tim da to ne znači, to je naravno kad se radi o traumu, ne znači da je to jednostavan proces, ne znači da nije bolan proces, međutim da možemo izaći jači, istraživanja pokazuju možemo izaći jači. Hoću da se vratim na početak, ono što sam rekao, da u medicinskoj definiciji se stres, znači, definiše kao prirodna pojava. Pored ostale definicije da je to naša reakcija na izvanjske okolnosti, na promjenu ravnoteže, i koja može biti psihološka, fiziološka, ponašajna i različite.
jeste negdje podvlači se da je to prirodna pojava. Tako da smo mi okruženi stresom. Stres je recimo glad. Glad će se pojaviti, znači ako mi ne unosimo hranu, ta reakcija će se pojaviti. Mi ćemo se sa stresom sve više susretati. Naravno, sve manje onih stresnih situacija koje su obilježavale čovjeka kroz naš razvoj, kroz evolucijski razvoj, sve više drugih vrsta stresa kojima smo izloženi, koji su vezani za posao, za okolnosti življenja, za porodično funkcionisanje i vrsta stresa koji su negdje najčešće hroničnog tipa. Ostavljaju postepene posljedice kroz dugotrajan vremenski period. Ono što je značajno, znači opet ćemo se vratiti na ovo pitanje kako se mi postavljamo prema stresu i koji su to faktori koji u biti utiču na to da li ćemo mi stres proći, doživjeti ga negativno ili ćemo čak profitirati. Ovo što ste vi rekli iz stresa jeste prvo kako mi percipiramo stres, da li je on puno veći od naših kapaciteta i naših snaga da se nosimo s njim. Druga stvar, da li imamo oslonac, da li imamo prijatelje, da li imamo mrežu, da li imamo povezano sa nekim ko nam može pomoći da preovladavamo čitavu situaciju. Tako da je to jedna od važnih stavki koja je negdje u modernom životu potisnuta, zaboravljena naše mreže koje su postajale porodične, prijateljske su pokidane, sve su više usmjereni na taj individualistički pogled na svijet, na individualističko življenje, ali prijatelji su nam važni. Istraživanja pokazuju da je neophodno važno jedne i bliske osobe, da smo se puno lakše nositi sa stresom. Svi drugi socijalni faktori mogu doći, znači mogu imati ulogu kad postoji ta jedna bliska osoba. Kad nemamo tu jednu blisku osobu, onda je problem. I treća stvar koja negdje se opisuje kao značajna kada je u pitanju procjenjivanje stresa jeste da li mi u čitavoj toj situaciji, da li vidimo neki smisao, da li ima to neko značenje za nas. Kada stres vidimo kao smislen, bez obzira na okolnosti kojima se mi izlažemo, kada vidimo smisao u tome što se izlažemo tim okolnostima, onda se puno lakše nosimo s tim i puno lakše prolazimo prosto. Tako da taj smisao, razumijevanje samog stresa i davanje smisla stresnim okolnostima, situacijama, želim se da se puno lakše nosimo s tim i da izlazimo iz toga. Tako da te istraživanja su negdje potvrdila te postavke. Znači naša interpretacija da li se možemo nositi sa stresom, da li imamo oslonac u okolini i da li ima stres, da li ima smisao. Istraživanja su pokazala, recimo kad govorimo o smislu, da nisu najsretniji ljudi oni koji nemaju stres, nego vrlo često ljudi koji su posvećeni nečemu, koji se bore za nešto, koji imaju znači smisao i značenje svojih aktivnosti, izloženi su većem nivou stresa, ali su zadovoljniji. Države kojima se ljudi imaju najveće prihode, najveći stepen funkcionisanja, nisu države kojima nema stresa. Znači, imaju relativno visok nivo stresa. I ovo kad govorimo o stresu i kad govorimo o ovim okolnostima, znači, stres je, kako je krenulo, prvo se govorilo o stresu samo o tim faktorima koji utiču na nas. Onda je podijeljeno, znači, na stresor, ti vanjski faktori koji utiču na nas i stres u užem smislu, naša reakcija. Sad se sve više govori o eustresu, odnosno o uobičajenom stresu, optimalnom stresu i distresu kao negativnoj pojavi. Znači, već istraživači podijeli stres na nešto što je prirodno, što je uobičajeno, što nam čak pomaže da se podigne na optimalni nivo našeg funkcionisanja, jer nedostatak te stresne situacije čini da osjećamo dosadu, da osjećamo bezvoljnost, da se osjećamo prazni. Određeni nivo stresa pomaže, znači, da optimalno reagujemo i optimalno djelujemo u svom životu i na svoje okolnosti. Kad to postane pretjerano, kad to postane, ne pronalazimo kapacitete da se nosimo s tim, tad se u stvari govori o nečemu što se zove distres, odnosno što je negativna reakcija na stresor. Koliko vjera vjernicima pomaže u interpretaciji stresa i doživljavanja bolne iskušenja? Znači, stres jeste ovo što ste rekli negdje, čak na određeni način neophodan. Te interpretacije, ljudi koji su u vjeri, koji imaju visok nivo duhovnosti, puno lakše pronalaze smisao u stvarima koje im se dešavaju. A ovo što sam malo prije rekao, kad imamo smisao u dešavanjima, kad imamo za nešto da se borimo, kad imamo sva dešavanja koja su oko nas i koja nam se dešavaju, kad posmatramo na takav način, kad imamo smisao, onda nam se puno lakše nositi sa svim tim. Onda pronalazimo i oslonac.
ljudi koji vjeruju pronalaze oslonac u Bogu, pronalaze oslonac u drugim ljudima najčešće, znači koji su im bliski, pronalaze oslonac da se lakše nosi, jer često postoji znači mreža koja nas drži, koja nam ne da da potone. I puno se lakše nosimo s tim, i plus ovo što ste vi rekli, znači Allah nas ne opterećuje preko naših mogućnosti, samo to razumijevanje daje nam snagu da razumijemo da bez obzira o kakvom se stresu radi, o kakvom se stresoru radi, u stvari o kakvoj vanjskoj situaciji, mi imamo dovoljno kapaciteta da se nosimo s tim. Tako da u tom smislu takav pogled na svijet omogućava da se lakše nosimo sa stresnim situacijama. I opet ću se negdje vratiti na smisao. Smisao je nešto što je jako važno. Znači, kad pronalazimo smisao u dešavanjima u okolini, onda se lakše nosimo sa tim stvarima. Vjernici pronalaze smisao u svom životu i u pojavama koje ih okružuju. Isto znači u tumačenju ajeta. Da. Ne mislim da je jednostavno protumačiti. Ne mislim da postoji samo jedno tumačenje i usko tumačenje. Pravi put može biti vrlo širok. U nekim situacijama to jest očuvanje tog srednjeg puta, očuvanje te homeostaze. Međutim, nekada je pravi put i izlaganje stresu koji ima smisao. Tako da, znate kako, često kad razmišljam o tome, Freud je govorio recimo za snove, da se snovi nikad ne mogu u potpunosti protumačiti, da su više slojni i više značine. Ja mislim da se to može reći i za ajete. Znači, ne mogu se tek tako protumačiti samo jednim tumačenjem, da je to srednji put. Ne mislim da je samo srednji put. Mislim da nekada je to i put koji zahtijeva od nas izlaganje stresu, izlaganje određenim situacijama, da bismo zadovoljili smisao koji tražimo i kojim težimo. Kao što je dr. Scott Peck rekao, put kojim se rijeđe ide. Znači da je taj put kojim se rijeđe ide da će biti jednostavno lakši. To nisam mislila, nego će biti put koji je teži, ali će na kraju biti dobar za nas. Bravo, ali je ispravan put. I često je to put kojim se rijeđe ide. Da, upravo tako. I taj kojim se rijeđe ide donosi upravo taj stres koji mi mislimo na početku možda je negativan, opet vraćajući se na ono da kuranski ajet, kada vjernici misle da je nešto loše po nas, u principu bude dobro po nas. Kad ste sad spomenuli ovaj ajet, mislimo da je nešto loše za nas, ono bude dobro i mislimo da je nešto dobro bude loše. Da, zaista često razmišljanje, takav pogled na život omogućava nam da, jer kad se nalazimo u akutnoj situaciji, u trenutnoj situaciji, ne možemo sagledati čitavu cjelinu. Kroz određeno vrijeme možemo vidjeti da su određeni događaji u biti bili pozitivni za nas. Richard Wiseman u svojoj knjizi Faktor sreće opisuje negdje takav način razmišljanja, takav pogled na svijet i da su takvi ljudi imaju više sreće u životu i zadovoljniji su životom. Takav pogled na život. Tako da zaista takvo razmišljanje ima svrhu i pomaže da budemo zadovoljniji životom. Početci istraživanja stresa govorili su često o tim fiziološkim promjenama, o povećanom krvnom pritisku, o srčanim udarima, o ulkusima raznim, ulkus želuca najčešće istraživan i slične promjene. Međutim, fiziološke promjene su značajne koje se manifestiraju od poremećaja sna, od stalnog osjećaja napetosti, iščekivanja opasnosti, od eksplozivnosti, burnog reagovanja, iritabilnosti i sličnih fenomena. Tako da u tim situacijama je neophodno zaista porazgovarati s nekim, da se vidi šta se dešava, da se može nešto po tom pitanju poduzeti, da li ima veze sa stresnim okolnostima kojima smo negdje svi izloženi, sad pitanje stepena do kojeg je izložen, ali svi smo izloženi, i pitanje kako ga interpretiramo i kako se nosimo s tim. Kad govorimo o stresu, jedna specifična vrsta stresa, odnosno stresora, stresnog događaja koji ima karakteristike traumatskog događaja, može dovesti do promjena koje se modernom, znači medicinskom posmatranju, nazivaju posttraumatskim stresnim poremećajem. To je jedan poseban stepen i ekstreman stepen izlaganja stresu. Vrlo često o stresu se govorilo i danas se govori u modernom žargonu o nekim okolnostima koji su uobičajene, pritisak na poslu, pritisak u porodici ili slično. Međutim, nešto što izaziva posttraumatski stresni poremećaj predstavlja izlaganje ekstremnim stresnim situacijama. Nekad su se te situacije opisivale kao izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Znači, izlaganje situacijama opasnosti po život ili po integritet tijela, sebe ili bliskih osoba
Znači neposredno izlaganje ili posmatranje te izloženosti bliskih osoba, u nekim slučajevima čak i same informacije, podaci o takvim dešavanjima o bliskim osobama mogu dovesti do posttraumatskog stresnog poremećaja. A to je jedan sasvim drugi nivo, znači, reakcije na stres. I nakon samog događaja u periodu, znači, u određenom periodu, znači, uglavnom u periodu, znači, vrlo bliskom nakon samog događaja, jer se povezuje sa samim događajem, međutim, nekad se može desiti kao odgođen. Ali uglavnom blisko, znači, povezano sa traumatskim događajem, sa traumatskim iskustvom, dolazi do razvoja simptoma, ovo što smo malo prije spominjali, znači, simptoma pojačane pobuđenosti, kad su osobe jako napete, iritabilne, sve im smeta, stalno su na oprezu, imaju osjećaj da su u opasnosti, da se ponovo može desiti situacija u kojoj su nekad bile. Ima grupa simptoma, znači, koji se nazivaju simptomi izbjegavanja. Kad se izbjegava i razmišljanje o samom događaju, izbjegavanje osoba koji ih mogu podsjetiti na tu situaciju, izbjegavanje mjesta gdje se to desilo, izbjegavanje svih, znači, situacija koje mogu podsjetiti na to, i simptomi, znači, otuđenosti, numbinga, kada su osobe hladne, distancirane, ne mogu intenzivno doživjeti emocije kako su prije doživljavali, ne mogu pokazati bliskost osobama koje su im značajne i bitne. Znači, te negdje tri grupe simptoma ukazuju nam da je osoba neadekvatno, ne reagovala na traumatsku situaciju na takav način da je ostavila trajne psihološke posljedice na nju. I trauma je, znači, nešto što ostavlja posljedice na nas. Naravno, kad govorimo i o traumi, kao što smo govorili malo prije općenito o stresu, sama interpretacija s traumom, sama sposobnost da se nosimo sa traumatskim iskustvom, da se ono dešavalo, i način kako je interpretiramo, i ovo što smo prije rekli, da li imamo mrežu, da li imamo socijalnu podršku, da li imamo blisku osobu, ishod traume zavisi od svih tih faktora kakav će biti. Pa čak i iz traume nekad ljudi mogu izaći jači. Tako da se istražuje nešto što se zove traumatski rast, odnosno kako ljudi izlaze jači iz traume. Naravno, ono što smo negdje spomenuli na početku, da izlazak iz traume nije jednostavan. Ne znači da neće biti bolan. Ne znači da je sam po sebi pozitivan. Međutim, kad se već desi trauma, znači mi možemo izaći jači iz te traume. Međutim, kada čujemo priče, znači osoba koje su bile izložene tom ekstremnom traumatskom iskustvu, pogotovo kad se radi o osobama koje su nam bliske, znači, i ne moramo čuti direktno od njih, nego možemo čuti od drugih ljudi, a da se tiču osoba koje su nama bliske, da je naš empatski kapacitet, pogotovo kod ljudi koji imaju izraženo empatski kapacitet naglašen, može dovesti do razvoja simptoma koji odgovaraju simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja. Tako da ljudi osjećaju se pojačanu pobuđenost, počnu izbjegavati priče o takvim stvarima, o takvim događajima koji su oni doživjeli, da počnu proživljavati, i oni da počnu proživljavati to, znači u snovima, u stalnim razmišljanjima, ponovno proživljavaju te događaje, isto kao i osobe koje imaju posttraumatski stresni poremećaj, koji u snovima doživljavaju to što im se desilo. Na javi, to je ono što se naziva flashback. Znači, na javi da dožive kao da se ponovo dešava ista situacija, kao da su ponovo da ih napada neprijatelj, kao da ponovo doživljavaju tu traumatsku situaciju. Tako da, znači, samo slušanje sa uključenim empatskim kapacitetom može dovesti do toga. Kad se radi o bliskim osobama. Samo slušanje može dovesti do smetnji, odnosno do posttraumatskog stresnog poremećaja i kod osoba koji pružaju pomoć onima koji su živjeli traumatska iskustva. Tako da su, recimo, vatrogasci, policajci, zdravstveni radnici, koji su na prvoj liniji, koji su izloženi u slučajima često kataklizmi, u slučaju, kao što je bilo u slučaju agresije na Bosnu i Hercegovinu, znači, izloženost takvim situacijama može dovesti biti do razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja kod onih, znači, pomagača, kod helper profesija. Kad govorimo općenito o traumi, ono što je važno za nošenje sa traumom i za ishod nakon traume jesu pretraumatski faktori, znači faktori koji su postojali prije samog traumatskog događaja. Najčešće se to odnosi na strukturu ličnosti, da li je osoba osjetljiva ili nije osjetljiva, kolika je sposobna da se nosi sa različitim okolnostima i prije same traume i slično. Pretraumatski, znači u vrijeme dešavanja traume. I ono što je negdje značajno u tim situacijama jeste postojanje osjećaja da imamo bar
određeni dio kontrole, određenu sposobnost da kontrolišemo samu situaciju. Osobe koje su bile u logorima, koje su bile u takvoj situaciji da nisu mogli ništa kontrolisati, nemaju taj faktor koji može doprinijeti da bolje izađu iz traumatske situacije. Navodim samo primjer osoba sa logorima. I poslije toga idu i posttraumatski faktori, to su uglavnom ti socijalni faktori, razumijevanje društvene zajednice, prihvatanje okoline, prihvatanje sredine, prihvatanje i razumijevanje od strane prijatelja i bliskih osoba. I svi ti faktori negdje na određeni način doprinose nastanku ili nenastanku posttraumatskog stresnog poremećaja. Kad kažem nenastanku, vratit ću se na nekadašnju definiciju da je traumatski događaj nešto što je izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Međutim, poslije kako nauka radi, istraživanja su pokazala da ti traumatski događaji, znači fizički napad, prijetnja po integritet, po život, saobraćajne nesreće, kataklizmička nekakva dešavanja, zemljotresi, poplave i slično. I većina ljudi u toku svog života doživi neku od tih znači, traumatskih događaja koji su definisani kao traumatski događaj, koji može izazvati PTSP. Međutim, ne razviju svi PTSP. Suština je, znači, istraživanja pokazuju da preko 60% muškaraca doživi tokom života neko takvih traumatskih iskustva i preko 50% žena. Znači, nije to nešto što je neobičajno. Međutim, PTSP ne razviju svi. Odnosno, čak ako ćemo gledati i manji dio razvije PTSP, većina ljudi je rezilijentna. To su istraživanja pokazala, znači da većina ljudi postoji tu otpornost, da i kad prođe kroz traumu, na neki način prođe da ih trauma ne zakači, da nastavi funkcionisati, vrlo brzo se vrate na uobičajeni nivo funkcioniranja. Određeni dio ljudi, znači, razvije PTSP i sad ovi faktori koje smo malo prije napomenuli, pretraumatski, peritraumatski, posttraumatski, utiču na to da li će se razviti PTSP. S tim da, naravno, iz traume, znači može se izaći i PTSP, većina je rezilijentna, znači ne ostaje nikakav trag, ali može se doživjeti posttraumatski rast, koji smo nekaj spominjali. Znači da ljudi mogu izaći jači, da mogu sagledavati život na jedan sasvim drugačiji način, da mogu naći nove vrijednosti u svom životu, da mogu pronaći, razjasniti više sebi, znači odnose koji su nam važni, koji su nam bitni, posvetiti se tim odnosima, posvetiti se tim novoj filozofiji življenja. Neki mogu pronaći duhovnost kao izvor nove snage, kao jedan sasvim novi način razumijevanja života i funkcionisanja života. Tako da, znači, traumatski događaj je nešto što je neophodno da bi se razvio PTSP, međutim, šta će iz tog traumatskog događaja izaći, ovisno je, većina ljudi je rezilijentna, neki će razviti PTSP, neki će živjeti taj posttraumatski rast, a koji su to sve faktori koji utiču na to, mi još uvijek u potpunosti ne znamo. Mi istražujemo, znamo neke stvari o potpunosti, koji su faktori ne znamo.